ରୋଷେଇ କରିବ ପାଉଳ ଫୁଲ ପାଉଳ ଫୁଲ ବାଡ଼ିୟ ଗଣାରେ ପଡ଼ି ପାଉଳ ଫୁଲ ବାଡ଼ିୟ ଗଣାରେ ପଡ଼ି ପାଉଳ ଫୁଲ ପାଉଳ ଫୁଲ ବାଡ଼ିୟ ଗଣାରେ ପଡ଼ି ପାଉଳ ଫୁଲ। हे वरण्य गुणग्राही विवेक महोदय मान आज कलिर कराला गोते बाउला कला हाँ बापा मांकर पिला मान आउ सेवा कलेनी ना ना बाहा हला जेते बेले पुओ आगे बहु आसिला बापा मां को पुओ भिन्ने कला हाँ माँ बुढ़ी तो पेट पोड़ी जाउछ ना आगे रोसई जोड़े करिवो आगे बापा जोड़े खाइबो निज स्वामी के दबो हाँ बारी पछ पटे आगे चुली पकई घसी पत्र जाली की रोसई कला किसी असुविधा तो होनी सारे बहु कौन कला ना किचन रूम भितर रोसई कला गैस लगे देल हाँ आज कलिजुगर आज्ञा कराला गति एया हैला आगे कवि परा कहले कौन कला सासुर छुटी की बहु धरिब आए ससुर छुट्टी की बहु धरिबा सासुर छुटी की बहु धरिब ससुर छुट्टी की बहु धरिबा भारी जा तू धरी पुआ रहिब अरे भाई जाको धारी पुआ रहिबा अरे ओ गाड़ी मिसाई बिकिबे धान नीति अनीति के न करी ज्ञान हे आसे हुसे करी ध्यान बहु धरला बापा गलरे पुओ चटकणी आगे आज एते होम यज्ञ हाँ एते पूजा पद्धति चली बेस कहीं आज्ञा पाप कमुनी ना कही पारे यार कारण आगे ना पूज्य पूजार व्यतिक्रम होइछि सारे पूज्य पूजा कौन आज्ञा जो पूजा आमे माने करवा कथा से पूजा करिनी कौन आज्ञा चंडी पूजा चंडी पूजा कले कौन मुक्ति हबु और कौन दुर्गा पूजा पूज्य पूजा प्रत्यक्ष देवतार पूजा करवा हाँ ए बापा बेस पिता माता ये जगत रे आपण मानकर चलंती देवता हाँ चलंती देवता को दंड दे आज्ञा निर्जीव देवता को पूजा कले मुक्ति अच्छी ना आगे ए बाबू हाँ सेलिना आपण मानकर कवि कहले नृसिंह पुराण हाँ कवि होउछन्ते पीताम्बर दास आगे सुंदर भाव आपण मानकर लिखिछन्ती हाँ कला चलंती देवता गुरे तू दंड दंड आनी बाबू दंड निर्जीव काष्ट पाषाण करुच मंडणी बाबू पीताम्बर दास कहले चलंती देवता को आम दंड देछे हाँ आज दिन एड़े बड़ मेला महोत्सव चली पिला माने काली राति आगे आज आपण मानकर पवित्र फाल्गुन मास दशमी तिथि हाँ सुंदर भाव कीर्तन चली अच्छा ग्रामवासी महोदय मानकर आनंदर संपापार निश्चित भाव अच्छी हाँ केते जन पुओ झी आज सकाल उठी बापा बुक मुंडिया मारिक आईच हाथ जोड़ से कथा है कि हबनी आज्ञा हाँ ना हजार दिन एमते काठ पत्थर को मुंडिया मारले मुक्ति अच्छी ना नहीं नहीं बापा माँ होउछन्ति परा चलंती देवता हाँ तांकर जे सेवा करने आज्ञा ये जीवन रे उद्धार पाइछ ना जगुरे खाली तो कहूँ भाई मत कहूँ हाँ बोपा को धरिक आई बापा को धरिक आई जगह हाँ बापा को छाड़ी ना बापा को मुंडिया न मारले बापा न आसिले कीर्तन हम नहीं आज्ञा जा हो बापा माँ कथा मानिबा होछि हमर धर्म हे माँ बापा माने आज पिला माने ताऊ से कथा नुह ना अभिराम परमहंस जगत गुरु आपण मानकर कहले कहले लो कोइली ये मंद कली सबु नाश गला कोई लीला कोई
ସବୁନାଶ କଲା ଆଉ ମନକୁ ନେଇ ସଦା ମନକୁ ନେଇ ସଦା ସରେ ରଖିଲା ଲୋ କହିଲ କହିଲି ମନ୍ଦ କରି ସବୁନାଶ କଲା ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ ଜୟ ଯାଅ ହଁ ହଁ ରଞ୍ଜରେ ଆଜ୍ଞା ଧର ହଁ ସାରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ବର୍ଷା କାଳ ପରା ମଙ୍ଗଳମୟ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହେଲା ଭଲ ହେଲା ହଁ ନାଇଁ କି ବେଶ କଲା ଭରସା କାଳ ଇଏ ଅଟେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଭରସା କାଳ ଅଟେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଆହା ପାଳଇ ପର ଯାଙ୍କୁ ବରସି ପାରି ପାଳଇ ପର ଯାଙ୍କୁ ବରସି ପାରି ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ ଜୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହଁ ହଁ ଏତିକିରେ ଯେବେ ଛାଡିଯିବ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯଦି ବାପା ଚାରି ମେଘ ଏକାଠି ହେଇକି ବର୍ଷିବ ହଁ ଗାଁ ବାଲା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ହବନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଏଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ହଁ ଆମର ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ ପାଳିଆ ପୁଅକୁ 20ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଧମଙ୍ଗାୟକକୁ 21ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତ କିଛି ଦେବିନି ଦବା ବାଲା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ଧନ ହଁ ଗଲା କର୍ମ କରିବ କରିବ ନାନା ମତେ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ କର୍ମ କରିବ କରିବ ନାନା ମତେ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଫଳିବ ଫଳିବ କର୍ମ ରହିବତେ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଭଗବାନ ଜୟ କର୍ମ ଯେମିତି ହବ ଫଳଟା ଫଳିବ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ଦବା ହଁ ଦବା ବାଲା ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା କର୍ମ କଲେ ଫଳ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଦଉନା ସେଇଟା ତ ବିଲକୁଲ କାମ କଲା ବାବୁରେ ତେଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାନ କର ହଁ ହଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପବିତ୍ର ଦରବାର ଭିତରେ ଇଏ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ହଁ ଜାଣିଛୁ କିଏ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜ କିସ୍ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଟିକେ ଅନା ହଁ ହଁ କଲେ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୀଳଗିରି ପଶ୍ଚିମେ ଗୋପକନ୍ୟା ଉତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ କାଶୀ ତୀର୍ଥ ଗଙ୍ଗାଦି ସହିତ ଦକ୍ଷିଣେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷିୟ ସେ ସର୍ବଦେବାନୟ କୁୟ କର କମଳେ ଆକାଶୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ବୈଶାନାବାନାଞ୍ଚ ହରିଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଏତାନି କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୀଳଗିରି ପଶ୍ଚିମରେ ଗୋପକନ୍ୟା ହଁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଟିକେ ରଞ୍ଜନ ଅନଉନୁ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଏ କହୁନାହାନ୍ତି ଦୋଷାଇ ଦେଖୁଛି ହଁ ଦୋଷାଇ କହୁଛି ଆରେ ମୋ ଦେହକୁ ଦେହ କଣ ଲାଗୁଛୁ ହଁ ମୁଁ କହିଲି କଣ କରିବା ଭାଇ ହଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତମର ମୋର ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ହଁ ଏବେ ଟିକେ ଲଗା ଲଗି ହବା ଆଉ ହଁ ରଞ୍ଜରେ ସାରେ ରେ ହେଇ କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛୁ ପକେଇବି ଚଟକଣି ହେଲା ହେଲା ର ହଁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଟିକେ ଅନା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସେ କଲା ଜଗମୋହନ ରୂପ ଧରି ଆଜ୍ଞା ନୀଳ କନ୍ଦରେ ବିଜେ କରି ଆଏ ଜଗମୋହନ ରୂପ ଧରି ନୀଳ କନ୍ଦାରେ ବିଜେ କରି
ଜଗମୋହନ ରୂପରେ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ପଶ୍ଚିମରେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପକନ୍ୟା ମା ରାଧାରାଣୀ, ରାଧାରାଣୀ। ଉତ୍ତରରେ କାଶୀତୀର୍ଥ ଗଙ୍ଗା, ହଁ ଦକ୍ଷିଣରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ଆଜ୍ଞା। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋର ଦେବତୁଲ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ମାନ, ହଁ ମଝିରେ ଇଏ ବୈଷ୍ଣବାନାଞ୍ଚ ହରିଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ବିଷ୍ଣୁ ସବାବ ଯଶ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ। ହଁ ଇଏ କୀର୍ତ୍ତନିଆ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ବେଶ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ହଁ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି ରୂପକ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ପଡିଲା। ହଁ ବର୍ଷା ସେଦିନ ହେଲା ନା? ଆଜ୍ଞା। କୋଉ ଦିନ କୋଉଦିନ? ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗିରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ହଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ हमसे कोई ज्यादा नहीं, हम भी किससे कम नहीं। नहीं। ଚଣ୍ଡାଳ ହଁ ये छोटिया पिला बोलरे इंद्र पूजा न करिकरी कौन गिरी पूजा कलानी। ହଁ कहला हमसे कोई ज्यादा नहीं, आज रंग छड़े देवी। ଛଡେଇବା ଆଉ। कौन कला? କଣ କଲା? ଭରିବଂଶରେ ପୁଅ ବ୍ୟାସ କହିଲେ, କଣ? ବଜରାଭିମାନ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ନିକ୍ଷିପଣ ତଥା ତ ପାଠ୍ୟନ ଧୃତ୍ୱା ଛତ୍ରୁଆ କୃତ୍ୱା ହରି ସେଦିନ ବଜ୍ରାଭିମାନ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହଁ ବଜ୍ର ଗୁଡାକ ନିକ୍ଷେପ କଲେ, ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଛୋଟିଆ ପିଲା ହଁ ରକ୍ଷା କରି ଆଜ୍ଞା ଗୋପ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟାଏ ପଦ ଦେଖି ଦେଖି ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର କରମଳା ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଟାଣି ଆଣ। କଲା ଲୋ କୋଇଲି ୟା 7 ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କଲା। କୋଇଲା କୋଇଲି 7 ଦିନ ବାବୁ କଲା। କୋଇଲି 7 ଦିନ ବାବୁ କଲା। ଆଉ 7 ବରଷର ପୁଅ 7 ବରଷର ପୁଅ ମନ୍ଦର ଧରିଲା କୋଇଲା କୋଇଲି 7 ଦିନ ବାବୁ କଲା। ସେଦିନ ହଁ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଟେକିଲା। ଦେଖିଲା। ଏଇ ପରିବେଶନ ଭିତରେ ହଁ ଓମ ନାମକର 1.5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା। 20ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ତ କିଛି ଦେବି ନାହିଁ। ନା ଯୋଉ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ସେଦିନ ଧାରଣ କଲେ। ହଁ ରଞ୍ଜ କହୁନା। ତୋ ସ୍ୱରଟା ତା କାମ କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପଦ କୋଇଲି ଗୋପୀ ଭାଷା। ହଁ ଏ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା। କବିପରା ପ୍ରମାଣ କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ସପ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ସପ ବୃଷ୍ଟି କଲା। ମାରିଦେବି ହଁ ପାଳି ଧରିବ ହବନି। କଲା ଇନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ବଜ୍ରାଘାତ କଲା। ହଁ ବାପା ଆଜ୍ଞା। ଛତ୍ର ଆକାରେ ଗିରି ବର ଧରି ଛତ୍ର ଆକାରେ ବର ଧରି ଛତ୍ର ଆକାରେ ଗିରି ବର ଧରି ଛତ୍ର ଆକାରେ ବର ଧରି ଗୋପ ସମ୍ପଦର ଥିଲେ ମୁରାରି ଗୋପ ସମ୍ପଦର ମୁରାରି ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଣ ଶରଣ ପଶିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଫେରି ଗଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଫେରି ଗଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଫେରି ଗଲା। ବୋଲାନନ୍ଦ
ନନ୍ଦକାନନ୍ଦ ଭଗବାନ जय ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଗଲେ ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ हाँ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଓମ୍ ନାମକ ପୁଅ आगे ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କର हाँ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱୀନ କାଳେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ आगे ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ हाँ ମା ମାନେ ହୁଳହୁଳି ବାପା ମାନେ ହରିବୋଲ ଦେବେ आगे ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଗବାର ହରି ହରି ବୋଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କହିଛି ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗରେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ହେଲା ଧର୍ମପଦ हाँ हाँ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ हाँ ସେଲିନ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି आगे ବୀର ପୁତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ହେ ବରଣ୍ୟ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକ ମହୋଦୟ ମାନେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ହେଇଗଲା आगे ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା 9 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି हाँ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଦିନ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା आगे କହିଲେ ଜେଜେ हाँ ଏଠି କଣ ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି अच्छा 9 ଦିନ ହେଇଗଲା ପାଣ୍ଡବ ଦଳରେ କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ମୋରି ଦଳରୁ ମରୁଛନ୍ତି हाँ କହିଲା ତୁମର ବୋଧେ ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି अच्छी अच्छी ଯଦି ସ୍ନେହ ଭାବ ଥିଲା ମତେ କାହିଁକି ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କହିଲ हाँ କାହିଁ ସେନାପତି ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଥିଲ आगे ଜଳିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଚରିତ ହେଲା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପୁଅ ଭୀଷ୍ମ हाँ କଲେ ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ अच्छा ଇଏ କଜଳପାତିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକ ମୁଁ ନୁହଁ ना ମୁଁ ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଇବି ତାରି ଗୁଣ ଗାଇବି हाँ ମୋ ପାଖରେ ଠକାମି କଥା ନାହିଁ ମୁଁ କଣ ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି अच्छा ନା 18 ଦିନରୁ 9 ଦିନ ଗଲାଣି ଆଉ କୋଉ ଦିନ ବାପା ମରିବେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ हाँ ନା ର ର ର रा 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 ଏଇ କଥା ତ हाँ ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିବି हाँ 100 ଘୋଡାକୁ 100 ହାତୀ ଏକା ଲଢିବ मारुति ବାପା हाँ କଣ କରିପାରିବ ତମେ गुंडा करबे ନା ମତେ ଖାଲି ଆଜି ଦିନଟା ସମୟ ଦେ हाँ କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ अच्छा ଏ ପୃଥିବୀ କି କରିବି ନିଷ୍ପାଣ୍ଡବ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ବ କରିଦେଲେ ଦେବବ୍ରତ हाँ ହେ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ବାବା ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଦେଲେ आगे କହିଲେ ହେ ଭୀଷ୍ମ हाँ ସବୁ କଲେ ମୁଁ ସହିବି ମତେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ମୁଁ ସହିବି आगे ମତେ ଗାଳି କଲେ ମୁଁ ସହିବି हाँ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗର୍ବ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା ना ना ଏ ଧନ हाँ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ कौन କହିଲେ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି ଭାଇ ମୋହର ବଳକାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେ ମୋହର ଘର ନିତ୍ୟାବସ୍ଥାୟୀ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ବିଖ୍ୟାତ ଭୁବ ନମଣ୍ଡଳେ विख्यात भूप विख्यात भूप ନନ୍ଦକାନନ୍ଦ ଭଗବାନ जा କଲାରେ ଭାଇ ମୋର ବଳରାମ हाँ ଗର୍ବ କଲେ ବୋଲି आगे ମୋ ଭାଇକି ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ना ना ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ हाँ
मोर अंक पलंकर बसे आगे लक्ष्मी गर्भ कले हाँ हाँ 56 कोटी जीव जगतर आगे मु न चाहले ये जगत रहिबो ना ना जे मु बोली कहे आज्ञा भगवान कहले मु ताको भल पाए हाँ विश्वगुरु बाया बाबा बाया गीतारे कहले कौन कहले कला मुटी अटई बाबुरे से तो बड़ विषम हराई पारई पर हाँ धर्म को आगे भगवान कृष्ण कहले हे उद्धव हाँ जे मु बोली कहे मु ताको भल पाए ना ना हाँ ना कला मु होउची आपण मानकर बड़ विषम हाँ ए जो मु जने बड़ गायक मु जने बड़ धनी मु जने बड़ मानी हाँ ये मु कथा को जे कहछि भगवान कहले मु भल पाउनी ना ना ए बाबू हाँ सेदिन रावण कहला मु होउची बा बड़ हाँ दुर्योधन कहला मु बड़ आगे कंस कहला मु हाँ ए मानकर तो गर्व आज्ञा रहिने आमे तो साधारण आज्ञा मनुष्य हाँ कहीं आज्ञा मु कार कथा को जानती आगे हे ज्ञानी बाबा माने हाँ एते पई विश्वगुरु बाया बाबा भुवनेश्वर 9 नंबर मठर महत हाँ हाँ प्रमाण बतई देले कौन कहले बोला तू मु से माने सबू अटई मु रे बाबू अतई मु को हराई पारिले मिली जेती मो कहले तू मु से माने हाँ सबू होउची मु मो मु न चाहले किछि हबो ना कहले करी कराऊ थाई मुही हो साधु जन बिनु अन्य गति नाही हो साधु दादा आए मो बिनु अन्य गति नाही हो साधु दादा मो बिनु अन्य गति नाही हो साधु दादा बोलानंद कंद भगवान जा भगवान कहले करिवा वाला मु करेवा वाला मु हाँ मो व्यतीत ये जगत रे किछि हेई परिबोनी ना ना गछरु पत्रटी आज्ञा झड़ी परिबोनी ना मो आगर जे बहादुर देखाए मु ताको भल पाए नहीं आज्ञा मो स्त्री की भल पाइनी मो भाई की भल पाइनी नहीं आज्ञा तमे किए हो तुमको मु भल पाइबी हाँ हाँ कहले हे भीष्म आगे तमे जो गर्व करिछ हाँ ये गर्व पाई मु केबे हेले बापा बर्दाश्त करिबेनी नहीं नहीं ठाकुर मोर अंतर जी आमे नारायण हाँ रंजरे सारे जी अंतर निहित कथा जानती हाँ कला स्वामी अंतर जी आमी ये मन कथा जान सत्य नारायण स्वामी अंतर जाति माना कथा जानो सत्य नारायण अनंत अंकरे शयन करिछ शयन भक्त कर्णे न सुन सत्य नारायण स्वामी माना कथा जानो सत्य चतुर्धानुरति किरे शोभा देखी काम बल भा
भगवान की से दिन आज्ञा जानीदेल अंतर जे आम नारायण भगवान कृष्ण हाँ भीष्मंकर गर्व कथा को जानीदेले कहले हे भीष्म तमें गर्व कले मु सही पार्बि नहीं नहीं जानी देइछन्ति प्रभु हाँ भीष्मंकर मन भितर गर्व आसी जाइछि हिंसा आसी जाइछि आगे कहले काली सूर्यास्त पूर्व पांडव मान को मारिबी हाँ निष्पांडवा करिदेवी ए पृथ्वी रंजन रे सारे से दिन मो प्रभु अनंत ब्रह्मांडर नायक हाँ आउ पदे कहबी कहतु ए कथा सिना अभिराम परमहंस कहले हाँ आपण मानकर ज्ञानी गुणी विवेक महोदय माने आगे बाबू हाँ मो भाई आसिक पहुँचले आगे गर्वगंजन नरहरि भगवान कृष्ण जानीदेले हाँ हाँ ए बापा भाई पाउडर लगे के आसुंती हे अंधुटा तो देखा जाऊनी कहला मत पाउडर भाई लगेइछ आए बढ़िया बासना होची एटा जालिया अंधुटा वर्षा हेलानी रंजन हाँ मु कहिचे वर्षा काल मंगलकारी आगे भगवान कृष्णंकर गुणगान हेले इंद्र तो टिके वर्षा करिवो ना हाँ हो तथापि जो भगवान कृष्णंकर कथा चलीछि आगे सेदिन मो प्रभु हाँ जानी देइछन्ति आगे अंतर्निहित कथा आगे आउ पदुटे गाइबी गान तो कलादि अनादि कारण सगुण निर्गुण साधु साधु निर्गुण आत्मा राम सनातन ब्रह्म निरूपण आत्मा राम सनातन ब्रह्म निरूपण आगे ए बापा हाँ जी आत्मा रूपरे प्रत्येक घटरे बसिछि आगे सी कौन जानी आज्ञा हाँ से परा सब जानी अच्छा एइते चाखी खुंडिया चंदन हजरी बोली कहतु हाँ किंतु जदुमणि मणि महापात्र ये गीत टी लिखिछ लिखिछन्ति कविता टी लिखिले हाँ कहला बट बट पुट बासी आरत त्राण घट घट तेरझी सर्वजान घटा घटा केरा ही सर्वजान घटा घटा केरा ही सर्वजान घटंती जे उपयरे कमला हट करी मधु दशान नटवर बेश भाई नटवर बेश भाई वर्षा हेला Gracias.